بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها
الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان जमीन पर जितने हैं सबको फना है और बाकी है तुम्हारे रब की ज़ात अज़मत और बुजुर्गी वाला। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? उसी के मंगता है जितने आसमानों और ज़मीन में हैं, उसे हर दिन एक काम है। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? जल्द सब काम निपटा कर हम तुम्हारे हिसाब का कस फरमाते हैं। ए दोनों भारी ग्रोह, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ मिन नार व नुहास फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ए जिनो इंसान की ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। जहाँ निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? तुम पर छोड़ी जाएगी बेधुएं की आग की लपट और बेलपट का काला धुआं, तो फिर बदला न ले सकोगे। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख निरी। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? फयौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युअरफु المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان तो उस दिन गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन से। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? यह है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं। फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के जलते खौलते पानी में। तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बहुत सी दानों वालियाँ, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें 2 चश्मे बहते हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें हर मेवा 2-2 किस्म का, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैन दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्न क़ासिरातुत طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان। और ऐसे बिछोनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीस का, और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उन बिछोनों पर वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती। उनसे पहले उन्हें न छुआ किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। गोया वो लाल और मूंगा हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसानु फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान नद्दाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा फाकिहतु वनख़्ल वरुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नेकी का बदला क्या है मगर नेकी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। और इनके सिवा 2 जन्नतें और हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। नहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें 2 चश्मे हैं छलकते हुए, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। फीहिन्न खैरातुन हिसानुन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन वअबक़रिय्यिन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिक ज़िल जलालि वल इक्राम। उनमें औरतें हैं आदत की नेक, सूरत की अच्छी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। हूरें हैं खेमों में पर्दा नशीं,
तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तकिया लगाए हुए सब्ज बिछोनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम, जो अज़मत और बुजुर्गी वाला।